Naibangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Tinawan a dumandanon iti 40 a pediatric cancer patients. Ti malislista iti Cordillera Region iso a may saksakad. Ti panakay localized ti National Integrated Cancer Control Act. Kadag iti lokal a gobyerno tapno tumulong iti kampanya kontra iti cancer. Ada ti report ni Dante Gitu. 40.3% wenno 43.9 milyon iti nasurok 109 milyon na populasyon ti Pilipinas tibuklen dagiti ubing ka nagtutubo aginggan 19 years old. Iti daytoy a bilang dumanon iti 5,353 ti pattapatanga annual pediatric cancer cases. Iti Cordillera, 534,480 wenno 30% iti nasurok 1.7 milyon na populasyon ti agtawen 0 aginggan 19 years old. Tinawen, dumandanon met iti 42 dagiti baro a pediatric cancer cases iti rehiyon. Idilaing napalabas at tawen, 1,368 ti agpapaagas iti Pediatric Outpatient Department ti Baguio General Hospital and Medical Center. Isu adakkel ti panagyaman ti syudad ti Baguio iti mapaspasamak a localization ti National Integrated Cancer Control Act of 2019. The goal and also the vision mission of the NICA. So for prevention, screening, early detection, diagnostics, treatment at saka yung good outcome, we want that to be realized in the local community. Right now, there has been gaps. No, kailangan mo maramdaman, where do I go for access? Where do I go for care? Sigun ka ni Dr. Luna, adu kadagiti cancer patient ti saan ang nagtuloy ang nagpaagas kapu iti kinakurang ti kwarta. Isu adandanunan da dagitoy a komunidad ken makikokoordinar da iti lokal a gobyerno tapno may pakaammo nga adu dagiti mabalinda ang maitulong tapno malag-anan dagiti cancer patient iti panagpaagas da. So we need the community. We need LGUs also working on it. Why? This is for each Filipino to experience better quality of care that no one will get behind when we talk about cancer. Patsenmet ti CEO ti Cancer Warriors Foundation Incorporated dadakkel ti akam dagiti local government unit iti daytoy alaban kontra iti cancer. Para mas madaming mabuhay mula sa cancer, mangyayari lang yun kung partner natin yung LGU at meron tayong community-based, school-based, workplace initiatives dito sa ating mga komunidad. Yun ang pinupuntirya nitong localization. Nagserbimet a guest speaker ni Sigud a Congressman ken Councilor Itati Quezon City ani Alfred Vargas anang ibinglay iti best practices da iti Integrated Cancer Control Ordinance iti syudad. Singasing na ti panakaipasamet ti ordinansa ang mga daptar iti NICA tapno maipaayan iti gundaway dagiti cancer patient iti syudad iti nasaysaya at abiyag. So with this ordinance, the LGU will be forced to see the plans, di ba? The city development plan and also the comprehensive land use plans. And dito natin makikita if there will be a shortage in terms of the social sector, na doon naman pumapailalim yung medical sector, public health, on what we need in the next few years in the LGU. Mismo at the Philippine Cancer Society, Department of Health ken da dumapay nga ahensya kabinadang tinagduduma a private group kasi ti Rotary Club of Manila tinagorganisa iti local program tapno nalaklaka ang maidanon ti kampanya laban iti cancer. Dante Gitu para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti sabali adamag dinadael dagiti otoridad ti nasurok 3 million pesos sa gatad ti marijuana plants ijay Kalinga ken Benguet idi weekend. Ijay Kalinga nadiskubre dagiti pulis ti 15,000 pidaso ti fully grown marijuana plants nga gatad iti 3 million pesos iti kabambantayan ti barangay Lokong, Tinglayan. Iti Benguet nagsina ang marijuana eradication operations timpatumpal dagiti pulis iti kabambantayan ijay bakon ken Kibungan. Nagresulta daytoy iti panakadadal ti 1,000 pidaso ti marijuana seedlings ken nasurok 1,000 pay a pidaso ti full grown marijuana plants nga gatad met iti 274,000. Naparot ken nauram iti mismo a lugar dagiti nadiskubre ang marijuana. Agsawsawar pay dagiti otoridad kadagiti maatap ang marijuana plantation sites.
Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na imbangal daw.